hakuna haja ya kuwa na shule yoyote Gatundu North ambayo iko na wanafunzi ambao hawajafika 100, kwa sababu serikali inatumanga pesa inaitwa capitation, na inatumanga hiyo pesa kulingana na wingi wa wanafunzi. Mkiwa na wanafunzi wachache, pesa kidogo ndio inakuja kwa shule, basari kidogo ndio inakuja kwa shule. Ile kitu mzuri ni kufanya kama St. Joseph the Worker, iko na wanafunzi karibu 1000. Kwa hivyo tuseme wale wako na wanafunzi wachache kama Mukurwe, kama Mukoyoini, kama Metero, kama Mbeshe, washikanishe hizo shule ndio tukue na shule moja mzuri ambayo itatumiwa pesa, ndio wazazi waache kupewa mzigo ya kuandika walimu na kutoa pesa ya kuendesha shughuli za shule zetu. Wazazi ambao wamekuwa wakishikana na wanafunzi na walimu ndio kutekeleza masomo yetu, na niwashukuru sana na niwaulize wote washikane ndio watoto wetu waweze kusoma. Kila mtu afanye kazi yake, mwalimu afanye kazi yake, mzazi afanye kazi yake, serikali ifanye kazi yake, na mtoto asome, kwa sababu wao ndio viongozi wetu wa kesho.